Sobat Budi Mulia, kembali ke podcast Budi Mulia. Hari ini saya Mario Putra Pratama akan menjadi hostnya. Nah, hari ini, podcast hari ini di tanggal 20 Maret ada event nih guys di Budi Mulia. Eventnya itu adalah Mini World Culture Day. Eventnya itu tentang saling mengenal dan mengenalkan budaya-budaya dari luar atau budaya dari Indonesia. Nah, hari ini di podcast ini saya ditemani dengan bintang tamu saya dari mahasiswa Budi Luhur Internasional atau dari Jepang. Say hi guys. Hai. Hai. Hi. How are you guys? Apa kabar? Baik. Baik. May I ask you guys to introduce yourself OK。using Japanese? After that, using English or Indonesian. OK。皆さん、こんにちは。長谷川まりと申します。Perkenalkan, nama saya Mari. Saya dari Jepang. Hi Mari. The next one. こんにちは。檜山壮太です。nama saya Sota. Saya dari Jepang. Yay, oke. Langsung ke topiknya. Jadi kan kalian ini dari Universitas Budi Luhur sebagai murid internasional. Waktu pertama kali datang ke Indonesia, apa first impression kalian? What is your guys' first impression about Indonesian? About Indonesia? Saya pikir Indonesia adalah banyak bagus. Orang Indonesia, makanan Indonesia, saya suka. Ya, sekarang saya merasa senang. How about you, Sota? Indonesia ada banyak mobil dan motor. So in Japan, I can see a lot of motorbike and car. So it's so fresh. Indonesia is really crowded ya. Yes. The traffic jam. Yes. Macet. Macet. Ya, sangat macet ya. After that, kalian ini berapa lama di Indonesia? Berapa lama di Indonesia sampai terus? Misalnya kalau pendidikan kalian kalau sudah kelar, itu tuh langsung balik ke Jepang atau kira-kira ada nih mau di Indonesia dulu sebentar? Kami belajar bahasa Indonesia di Indonesia sekitar 6 bulan. Sekarang 3 bulan kami tinggal di Jakarta. Saya mau lebih melihat banyak tempat ya. So, jadi kalian tertarik dalam bahasa Indonesia juga, tertarik pada tempat-tempat wisatanya ya? Ya, wisata ya. Ngomongin tempat wisata nih, kalian udah pernah berkunjung kemana saja? Where have you guys been? Where have you visit for place that you have been visit? Kami sudah pergi ke Taman Mini Alpha. Oh, Taman Mini Indonesia. Taman Mini Indonesia ya. Dan minggu lalu kami pergi ke Bandung. oh, Ya, Bandung bagus. yeah. How about you, Sota? Same. Yeah, almost same. What is your favorite place? Saya suka Bandung. Because I can see. I saw Views, maybe. show. I saw show. Angklung. Oh, Ya, Show. show. Indonesia pertunjukan. Pertunjukan. Ya, pergelaran seni. Di Bandung lebih sejuk ya pastinya daripada di Jakarta. Lebih, Ya, Ya. sedikit dingin. Ya, ya di Jakarta panas. ya panas. Lebih panas Jakarta apa Jepang?
Kadang-kadang di Jepang lebih panas. Oh, Ya, I see. Lalu tadi Mari mention makanan. Makanan apa yang kalian suka dan udah pernah coba di Indonesia? saya suka bakso. Bakso, Ya, with chili or not? ah, saya bisa makan sedikit pedas. Ya, How about Shota? What is your favorite food in Indonesia? Saya suka nasi goreng. Oh, I Yeah. see. It's spicy. Yeah, and mm, it's different to Japan. After that, uh, kalian itu sebenarnya kegiatannya selain belajar bahasa and culture, apa saja yang kalian lakukan di Indonesia sebagai kegiatan pelajaran? kegiatan ya. Saya suka berbelanja. So, hari Sabtu, hari Minggu, saya pergi ke mall. Oh, So di Jakarta ada banyak mall. So, saya suka berbelanja. I see. How about Shota? Kegiatan apa yang kamu suka di Indonesia? Ya, saya suka pergi ke mall. Jalan-jalan di Jakarta ya. Ya, Jakarta. Lalu apa nih yang misalnya di Jepang ada dan di Indonesia tidak ada, atau mungkin di Indonesia ada, di Jepang tidak ada? Like example mungkin Ya. kalian di Indonesia menggunakan kayak semacam aplikasi online? Apakah kayak beli makanan dan sebagainya? So, saya pikir di Indonesia memakai aplikasi Mm-mm, Grab mm-mm, food QR code pay bayar memakai QR code untuk bayar. mm-mm. So di Jepang lebih Tradisional. lebih kurang. So kadang-kadang tidak memakai. I see. Ya. Lalu apa nih yang kalian bisa share ke kita, kegiatan yang sudah dilakukan di sepanjang di Indonesia? Ya, kami memasak rendang. Ya, belajar memasak. Saya mau share to people. Share berarti belajar memasak terus bersedekah ya, sharing to people the food. How about you, Shota? Is it the same or maybe there's something yang in Indonesia gampang diingat atau kayak yang kamu sukai dari kegiatan itu? Di Indonesia ada warung. Kurang dekat mic. Kurang dekat ya. Indonesia ada warung. Warung, ya. Iya. Tapi di Jepang tidak ada warung. Tidak ada warung? Ya. Adanya minimarket saja nih. Ya. I see. Then how about snacks? Coba snacks apa saja di Indonesia mungkin? Saya coba ayam crispy. I see. Yep. Tapi cocok ya makanan Indonesia dengan taste kalian dan lidah kalian? Cocok. Taste is a little spicy. Oh. How to say spicy in Japan? Karai. 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 I see. So,
So far 3 bulan ini impression kalian apa di Indonesia? Kayak sebut describe Ah, describe your impression. Kayak, Impression. is it good? Yeah. Is it exciting? I think so. In Indonesia, is people is very kind and are very warm, and so city is so very big, and so in Jakarta, I think so a big city, so sama Tokyo. So I'm so excited. This place, I think so very good. Sebagai orang Jepang, Ya. bagaimana rasanya kuliah di Indonesia? Makanan? Kuliah Kuliah. university in Indonesia. Study. 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 What do you think about study in Indonesia? I think so good experience for us. So because we can not language only language. So we can study budaya and history. So I think so very good for us. See. Lalu selain angklung di Bandung, apakah ada lihat seni lain mungkin? Dance kami menonton traditional dance. I see. Di Bandung juga. Iya, Bandung ya. See. Is it beautiful? Yeah, very beautiful and so very different Japan culture. So I think so very traditional Indonesian culture. I see. How about Shota? Indonesia, it's a good place because orang Indonesia is very kind. Yes. Oke. Today, hari ini kalian ada di Budi Mulia, sedang di event ini. First impression masuk Budi Mulia gimana nih? Melihat ada banyak event, ada meriah-meriah di bawah. First impressionnya? So kami tidak tahu so big so event. So I came to here. So I was surprised. Oh, many people and so very a big head. But now I'm happy to join this event. So I want to enjoy this event. Yeah, I'm also happy to be your host today. And the most interesting question for me, ada culture shock nggak di Indonesia? Sorry, saya tidak tahu kultur. Culture shock Shock. itu jelasin. Terkejut, budaya berbeda. Di Jepang? Iya. Ketika datang ke Indonesia, kaget tidak? Kaget. Nani nyobor di Indonesia? Culture shock itu Iya. seperti berbeda budaya, jadi berbeda, banyak yang berbeda atau tidak? Iya. Iya, merasa seperti itu. Saya Sota said banyak motor dan mobil. Setiap hari macet. Saya kaget. Malah. Susah, Ya, untuk jalan susah. ya jangan susah ya. Across the streets difficult ya. Ya, Sangat crowded ya. ya sangat crowded. Jalanannya juga susah untuk jalan. Ya. Untuk berjalan susah. Iya. Lalu alasan memilih Indonesia sebagai program studinya, the reason why you choose Indonesia. What's
your reason. Why you choose Indonesia, not Thailand? Why? Why? Mm, uh, Maybe because you're interesting, want to know more about Indonesia, or you just don't know anything about Indonesia and you just want to know more, maybe? Or maybe sebelum datang ke Indonesia, apa yang diketahui tentang Indonesia atau pernah dengar apa tentang Indonesia? uh, Kenapa Mari mau kuliah di Indonesia? Kenapa not Thailand or Vietnam? Why Indonesia? Why Indonesia? Oh, difficult question. This difficult question. Yeah. in Japan, many Indonesian people worked in Japan, I see. so I have to learn bahasa Indonesia for the future. Very prospect, sangat melihat ke masa depan. Yes. I think pertanyaannya itu saja. Apa kita sudah sampai di akhir penghujung acara. Thank you for being the guest. I'm very honored to be your host. Thank you untuk para penonton podcast Budi Mulia. Sudah di sini saja ya. How to say dadah or goodbye in Japan? Sayonara. 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 Thank you for watching. Terima kasih. See.